Foreign nationals are now involved in thefts in Goa. On Thursday, Anjuna police arrested a gang of 4 Georgian nationals for breaking into the house at Shiolim and fleeing away with booty worth 9 lakh rupees. The accused were arrested within 5 hours after committing the crime. Anjuna PI Navlesh Desai informed that the accused are from Georgia and were presently residing at Arpora. They targeted a house at Bamanwado in Seoli and decamped with cash and gold ornaments worth 9 lakh rupees. Anjuna PI and his team arrested the accused within 5 hours. They recovered the stolen booty and also attached their rented car, 7 mobile phones, 2 SIM cards and several other house-breaking equipment. Further investigation is in progress. The camera वयल्यान आमकां कळ्ळें एक गाडी लोकेट जाली. गाडी ती सारकी एक्झॅक्ट कळना जाली कसली ती. आनी त्या गाडी हेजे वयल्यान सायडीक ते कोण मॅकानीक आनी कोण आसले ते म्हणपाक ते रेंट ए कॅब. रेंट ए कॅब म्हणटा आमी काल रेंट ए कॅब 1500 जे रेंट ए कॅब आहात नॉर्थ गोवा तितल्यो आमी एग्जामीन केले तेजे डिटेल गेले कोण कोणा ते पयल्यो सगळें व्हेरीफाय केलो आनी तितूंतल्यान ते डिस्क्रिप्शन I-20 किंवा I-10 म्हणून येवपाक लागले. तितलो I-10 आसले तितल्यो शॉर्टलिस्ट केल्यो तितल्यांक आमी मॅसेज घाली तुमची कोणा फॉरेनरा वयला तितली डिटेल दिया म्हणून. इमिजिएटली आमी म्हापसा गेले. म्हापसा लोकेट जाले 4 फॉरेनर घेवन गेले आहा म्हणून गाडी 7 तारखे येयले ते 8 तारखे गाडी घेवन गेले आनी काल परतून आनी 5 दीस थंय वाडयले म्हणून गाडयेचे भाडें पे करून गेला म्हणून. डिमेलो ट्रॅवल म्हणून आहा म्हापसा तेणें सांगलें ते फॉरेनर घेवन आहा ते डिस्क्रिप्शन सांगलें आनी डिस्क्रिप्शन सांगता त्या प्रमाणे आमी अंजुणा वागातर इमिजिएटली सगळी एरिया सर्च केली गाडी सर्च केली. गाडी द विलेज आरपोरा विलेज म्हणून ह्या विलेज कॉफी ते कॉफी फुडें ती गाडी सायडीक लायली मेळ्ळी पार्क केलेली. मागीर आमी थिंगा 2 वरां रावले थिंगा पळोवपाक ते गाडये फुड्यान कोण येता पळय वयता पळोवपाक. एक फॉरेनर येयलो थिंगा वयल्यान देंवन आनी त्या गाडये फुड्यान सरावंडींग सगळें रावंड मारपाक लागलो. इमिजिएटली आमी तेजेर वॉच दवरली. इमिजिएटली वयर गेले आनी चॅक केलें चौगांय मेळ्ळे 4 जाण. इमिजिएटली आमी सकयल घेवन येयले गाडी ओपन केली. गाडये हितून सगळे हाऊस ब्रेकिंग इंस्ट्रुमेंट कॅश मेळ्ळे आनी इमिजिएटली ते रूम चॅक केलो आमी. रुमांत तेंगे सगळे इंस्ट्रुमेंट मेळ्ळे जे हाऊस ब्रेकिंग गॅस कटर मागीर हायड्रोलीक गॅस कटर मागीर सगळे. Our reporter Sandeep Kamulkar from Anjuna.